ربنا یسوع المسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی. میں اپنے پروردگار خدا کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اپنی انجیل کی بشارت کے لیے چنا اور مقرر کیا. پھر میں دل سے شکر گزار ہوں اپنے بزرگ پادری صاحب کا بھی اور پھر مقامی کنونشن کی کمیٹی اور انتظامیہ کا. انہوں نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں خدا کلام کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں. یقیناً آپ لوگ کنونشن میں آئے ہیں اور آپ سب نے اشتہار بھی پڑھا ہوگا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا اس کنونشن کا موضوع اور مضمون کیا رکھا گیا. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اس سے موضوع یا مضمون کیا؟ ذرا ہاتھ دکھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ مرضی سنا دوں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پائی صاحب نے کی سنایا، کیونکہ آپ کو موضوع کا پتہ ہی نہیں. اس کا جو موضوع ہے وہ زندہ مسیح. اور آج ہم کتاب مقدس کی روشنی میں یہ سیکھیں گے کہ وہ کیسے زندہ. میرے عزیزو، تمام بانیان مذاہب میں خداوند یسوع مسیح کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس پر ہمیشہ سے حملے ہوتے آئے. اور اگر کہا جائے کہ یسوع مسیح کی شخصیت دنیا کی متنازع ترین شخصیت ہے تو بیجانہ ہوگا. 2000 سال سے جتنے حملے مسیحیت پر اور یسوع مسیح کی شخصیت پر کیے گئے ہیں شاید کسی اور پر کیے گئے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کو سمجھنا اتنا آسان نہیں. اس کے ہر ایک کام پر، اس کے ہر ایک فعل پر اور اس کی ہر ایک بات پر اعتراض کیا جاتا تھا. اور یہ موضوع اور مضمون جو اس کنونشن کا ہے یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. اس کو پروو کرنا یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی لوگ بہت سی رائے اور سوچ اور نظریات رکھتے. خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں اپنی خدمت کو کر رہے تھے، لوگوں کو خدا کا کلام سناتے تھے، مختلف طرح کے وہ کام کرتے تھے، تو لوگ اس وقت ان کی ذات پر اعتراض کرتے تھے. جب ایک مفلوج آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اسے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے جسے گناہ معاف کرنے کا اختیار؟ یہ کون ہے جو کہتا ہے اور جو لگڑے ہیں وہ چلنا پھرنا شروع ہو جاتے؟ جب آپ نے کشتی میں طوفان کو تھمایا تو اس کے شاگردوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے. جب آپ نے اندھے کے جو جنم کانتا تھا اسے شفا دی تو لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ یہ کون ہے کہ جس کے کہنے سے جو جنم کے اندھے ہیں وہ بھی شفا پاتے. اور یہ صرف اس وقت نہیں ہے جب یسوع بولتا تھا، کلام کرتا تھا، اس وقت بھی لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا کلام، یہ کس طرح کلام کرتا. اور آج بھی 2000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی لوگ خدا یسوع مسیح کے بارے میں مختلف اعتراضات اور نظریات رکھتے ہیں، مختلف سوچیں رکھتے ہیں. اور آج ہم کتاب مقدس کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے زندہ ہے اور اس میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے. آپ کو یہ پتا ہے اور مسیحی ہونے کے ناطے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خدا یسوع مسیح کی زندگی اور اس کی پوری جو تعلیم ہے، اس کا جو سارا وہ پیریڈ ہے اور آئندہ زمانے تک اس کی زندگی میں 4 بڑے معجزات پائے جاتے ہیں. اس کی اپنی زندگی میں سب سے پہلا اس کا تجسم ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بھی کنفیوژن کا شکار ہیں. اس کی جو پیدائش ہے لوگ اس کے بارے میں بھی اعتراضات کرتے ہیں. جو دوسری بات ہے اس کی قیامت.
उसका मुर्दों में से जी उठना, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का सबब है। फिर उसका सऊद आसमान पर उठाया जाना, ये भी, इसके बारे में भी लोग मुख्तलिफ नजरियात और सवालात रखते हैं। और फिर जो उसकी चौथी बात जो है उसकी जिंदगी की, उसकी जिंदगी का मौजज़ा वो उसकी आमद सानी है। 3 मौजज़ात हो चुके हैं, चौथा होने के बिल्कुल करीब है। और आज हम उसकी क़यामत के बारे में, उसके जी उठने के बारे में किताब मुक़द्दस की रोशनी में सीखने की कोशिश करेंगे। और आपको ये पता है उसकी सारी जिंदगी एक मौजज़े पर मुश्तमिल थी। उसने जो भी काम किया, मौजज़ा से कहते हैं जो फितरत के कानून के खिलाफ बात होती, ऐसा काम जो कोई और नहीं कर सकता, ऐसा फेल जो किसी और के बस की बात नहीं होती। और चूंकि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश ही एक ऐसे तरीके के साथ हुई जिसके बारे में सोचना और जिसके बारे में सीखना और जिसके बारे में सोचना या अपनी अकल में उसको लेकर आना, इंसानी अकल उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंसानी अकल उसे तस्लीम नहीं करती कि ये कैसे मुमकिन है कि एक कंवारी हामला होती है। यही वजह है कि एक फरिश्ता मरियम के पास आता है, वो मरियम को सल्यूट करता, उसे सलाम करता है कि सलाम तुझ पर। और मरियम का ये सवाल है कि ये कैसा सलाम है, ये कैसे मुमकिन है। मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मेरा किसी मर्द के साथ कोई ऐसा संबंध या रिश्ता नहीं है, ये कैसे मुमकिन है। तो फरिश्ते ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में ये कहा था कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। यही वजह है कि तुझसे होने वाला जो बेटा है वो मौलूद मुकद्दस खुदा का, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और आपको यह पता होना चाहिए, आपका इस बात पर ईमान होना चाहिए कि जो जब खुद खुदा उसकी सूरत में इस जमीन पर आ गया, कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और आपको ये पता है कि जो उसकी सारी जिंदगी थी वो एक जलाल पर मुश्तमिल थी। उसने कहा कि दुनिया का नूर कौन है? दुनिया का नूर मैं हूं। उसने कहा कि जिंदगी की रोटी, उसने कहा कि क़यामत और जिंदगी। जो लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि मुर्दा जो है वो खुद बहुत कब्र में से बाहर आ जाए, उनको ये पता होना चाहिए कि मेरे निजात हिंदे ने, मेरे यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में ये कहा था क्या मार्था क्या तू ये नहीं जानती, तू नहीं जानती। उसने कहा था कि मेरा भाई कैसे जिंदा होगा, हाँ क़यामत के रोज वो जिंदा होगा। और यीशु मसीह के ये बड़े खूबसूरत अल्फाज उसने कहा था, अगर तू ईमान रखेगी तो बड़े बड़े काम देखेगी। क्या तू ये नहीं जानती कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जब मैं कहता हूं कुछ भी हो जाए, 4 दिन के जो मुर्दे हैं वो बाहर आ जाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। दुनिया की नजर में और यहूदी दस्तूर के मुताबिक वो कहते थे कि 4 दिनों के बाद जो उसकी रूह है 4 दिन तक भटकती रहती है, उसके बाद उसकी रूह को वापस बुलाना ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह ने ये मुमकिन कर दिया है कि एक मुर्दे की रूह चाहे पाताल में चली जाए, चाहे वो आसमान पर चली जाए, वो उसे बुलाने की कुदरत और कुव्वत रखता है। मुकाशफा की किताब ये बयान करती है, यूहन्ना रसूल को बड़े वाशगाल अल्फाज में यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां, मौत और आलम अरवा की कुंजियां, और जिसके पास कुंजी होती है वो जब चाहे खोल ले, जब चाहे बंद कर दे। यही वजह है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं करता। बुलाए खुदावंद यीशु मसीह किसी रूह को, चाहे वो पाताल में चली जाए, चाहे वो समुद्र में चली जाए, चाहे वो दुनिया किसी कोने में चली जाए, मसीहा का हुक्म होता है वही रूह दोबारा लाजर में आ जाती है। और यह कुदरत किसी और की नहीं है, ये मेरे और आपके निजात देंदे खुदावंद यीशु मसीह की है। याद रखें ये दुनिया हमेशा सच्चाई को दबाने की कोशिश करती है।
یہ دنیا ہمیشہ سے سچائی کو دبانے کی کوشش کرتی آئی ہے. جب خدا یسوع مسیح جی اٹھے, جو عورتیں قبر پر گئی ہیں راستے میں سوچتی جا رہی ہیں کہ قبر پر اتنا بھاری پتھر ہے وہ ہمارے لیے کون ہٹائے گا. اگر متی رسول کا انجیلی بیان پڑھیں تو وہ اس سوچ کو, عورتوں کی اس بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اتنا بھاری پتھر ہے, ہم ربودار چیزیں لے کر تو جا رہی ہیں, لیکن ہمارے لیے کون ہٹائے گا. ہمارے اپنے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس پتھر کو ہٹا سکیں. لیکن یہاں پر ایک ایمان کی بات بھی سامنے آتی. ان کو یہ پتا ہے کہ ایسا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی گھر سے چل پڑی. پھر بھی وہ گھر سے چل پڑی ہے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے, ان کا یہ ایمان ہے کہ جو مسیح ہے وہ اس نے ہمیشہ ناممکن کام کیے ہیں. اگر ہم ایمان رکھ کر جائیں گی تو ہمارے لیے یقیناً یہ ممکن ہو جائے گا. اور یہی وجہ کہ ان کے ایمان کے مطابق یاد رکھیں, جب آپ ایمان رکھتے ہیں, ایمان کے ساتھ کسی طرح بڑھتے ہیں, تو آپ کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں. وہ دونوں ایمان رکھ کر گئی ہیں, اور لکھا ہے کہ جب وہ قبر پر پہنچی ہیں پتھر ان کے جانے سے پہلے ہی ہٹ چکا. یہ ایمان کی بات ہے. اور رومیوں نے یہ پتھر اس لیے رکھا تھا تاکہ یہ کسی طرح باہر نہ آ جائے, اور کسی اکیلے شخص کا اسے ہٹانا. تاریخ کی کتابیں یہ بیان کرتے ہیں وہ پتھر بہت وزنی تھا, اور وہ چٹان میں انہوں نے وہ کھود کر ایسے فکس کیا تھا کہ اسے ہٹانا کسی شخص کے بس کی بات نہیں تھی. اب یہ ان کی سوچ میں ہے کہ اگر یسوع مسیح نے چونکہ یہ جیتے جی کہا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھاؤں گا, اگر یہ اندر اٹھ بھی پڑا نا تو یہ پتھر نہیں ہٹا سکے گا. یہ ان کی سوچ تھی. یہ ان کی سوچ تھی کہ وہ پتھر ہٹا نہیں سکے گا. اسے ہم نے اتنا مارا ہے, اتنا کوٹا ہے, اس کا بدن ہم نے چھلنی کر دیا ہے, اب وہ اس قابل نہیں ہوگا. اگر اس میں زندگی آ بھی گئی تو یہ پتھر وہ ہٹا نہیں سکے گا. لیکن میرے عزیزو, جس کے ایک اشارے سے پانی کا طوفان تھم سکتا ہے, جس کے کہنے سے جو پتھر سے پانی پر چلتا ہے, جو پانی ہے وہ بھی پتھر بن جاتا ہے, جس کے کہنے سے مردے زندہ ہوتے ہیں, جس کے کہنے سے لوگوں کو بینائی ملتی ہے, جس کے کہنے سے لنگڑے ہیں وہ چلنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کے کہنے سے 38 برس کے بیمار شفا پاتے ہیں, جس کی یہ خوبصورت بات قیامت اور زندگی میں ہوں, اس کے سامنے ایسے چھوٹے موٹے پتھر ٹھہر نہیں سکتے. دنیا داری چاہے جو کچھ مرضی کر لے, یہ دنیا کی سوچ تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن میرے مسیح نے اپنی قدرت سے اس پتھر کو ہٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ پتھر کیا ہے. دنیا کے سارے پہاڑ بھی اگر تم میرے راستے میں لا کر رکھ دو گے تو میں ان کو بھی عبور کر جاؤں. جب عورتیں قبر پر پہنچ گئی ہیں, پتھر ہٹ گیا, اور وہاں پر جو ان کو خبر ملی ہے, جو ہماری کنونشن کی مرکزی آیت بھی ہے, فرشتوں نے ان کو ایک پیغام دیا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی. اب پتھر ہٹ چکا ہے. یہ انسانوں کی پہلی کوشش تھی ان کی کہ کسی طرح اس سچائی کو, ان کو یہ پتا تھا چونکہ ان کو بھی ان کے سامنے بہت سے معجزات یسوع نے کیے تھے, ان کو پتا تھا کہ یسوع ایسے کر سکتا ہے. انہوں نے اپنی پوری کوشش کی, اور پتھر کے اوپر پھر, اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ صرف انہوں نے پتھر ہی وہاں پر نہیں رکھا تھا, پتھر کے علاوہ وہاں پر انہوں نے اس کے اوپر مہر لگائی تھی. اور حکومت کی مہر اوپر ہو جانا, اس کو کھولنا کسی انسان کے پاس میں نہیں ہوتا. جو کھولتا اس پر مقدمہ چلتا ہے. ڈاک کے ذریعے سے اگر کوئی ایسی چیز آئے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو, اور اگر وہ متعلقہ بندے کے علاوہ کوئی کھولے تو اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں, یہ حکومت کی اتھارٹی کو بیان کرتا ہے. یہ حکومت کی اتھارٹی کو, ان کے اختیار کو بیان کرتا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے کام ہوا ہے اس میں مداخلت کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں, اور نہ کوئی کرتا ہے. اسے یہ پتا ہے کہ اگر حکومت نے مجھے پکڑ لیا تو میں اندر ہو جاؤں گا. اب انسانوں نے اپنے ذہن کو لڑایا ہے, انسانوں نے اپنے ذہن کو استعمال کیا ہے کہ بھاری پتھر بھی رکھا ہے, اس کے اوپر مہر بھی کر دی ہے تاکہ کوئی اسے ہٹائے نہ. جو اسے ہٹانے کی کوشش کرے اسے یہ پتا چلے کہ یہ رومی حکومت کی طرف سے ہے, اور جو اسے ہٹاتا ہوا پکڑا جائے گا اس کی سزا صرف اور صرف ایک, اور وہ
मौत, रोमी हुकूमत के खिलाफ गद्दारी करना, उसके काम में मुदाखलत करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। और याद रखें, इस बात को पल्ले बांध लें कि वो मोहर जो इंसानों की सोच के मुताबिक हुकूमत की अथॉरिटी को बयान करती है और हुकूमत की सोच के मुताबिक कि किसी में ये जुर्रत और इख्तियार नहीं है कि रोमी जो मोहर है उसको हटा सके, वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत के पास है। वो सिर्फ एक शख्सियत हटा सकती है और उसने वो उस मोहर को तोड़कर, यही वजह है कि मुकाशफा की किताब यह बयान करती है कि मोहरे खोलने के लायक अगर कोई हस्ती है तो वह इस दुनिया का नजात दहिंदा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। ये उसका इख्तियार है कि चाहे रोमी मोहर लगा दे, चाहे दुनिया के सारे जितने भी ताकतवर शख्स हैं वो मोहर लगा लें, यीशु मसीह के सामने वो मोहर भी नाकाम हो जाती है। ये दूसरा हरबा इंसानियत का नाकाम हुआ। उन्होंने कहा कि हम उसको रोक लेंगे, उसको वहां पर कैद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक और कोशिश उन्होंने की। लोग हमेशा से सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं और लोगों ने हमेशा कोशिश की है। एक और कोशिश उन्होंने की, पहरेदार वहां पर बिठा दिए। घबराओ तो पहला दौर गड़ी गड़ी देखिए बड़े होंगे ही नहीं। उनके दिल में ये डर है, उनके दिल में ये खौफ है कि हमेशा यीशु मसीह ने वही काम किया है जो ये कहता है, इसके कहने के मुताबिक जो ये कहता है। और अगर इसने ये कहा है कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा तो ये जी उठेगा। इसी डर को अपने ज़हन में रखकर यहूदियों ने और रोमियों ने मिलकर कब्र पर पहरा बिठा दिया। सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी गई है। और उस जमाने में याद रखें, जो चौकीदार अपनी ड्यूटी के दौरान गफलत बरतता हुआ पाया जाता, उसी वक्त उसका सर कलम कर दिया जाता था। अब पहरेदार बड़ी सख्त ड्यूटी में है। उनको यह बताया गया है कि शायद इसके शागिर्द इसे उठाने के लिए आए, इसको ले जाने के लिए आए। तुमने किसी को इस कब्र के करीब फड़कने नहीं देना, करीब नहीं किसी को जाने देना। ये इंसानों की सोच है। उन्होंने यीशु मसीह को जिंदा होने से रोकने की कोशिश की है। ये इंसानों की सोच कि हम पहरे वाले लगा देंगे, वो किसी को करीब नहीं जाने देंगे, और अगर यीशु अंदर उठ भी गया उसे बाहर नहीं आने देंगे। यीशु मसीह के इख्तियार को उन्होंने अपने बस में करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कौन खुदा के इख्तियार को अपने बस में कर सका है? कौन कर सका है? अगर कोई कर सकता तो वो रोमी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका ये हरबा भी नाकाम हुआ है, इसलिए कि दुनिया की कोई ताकत वो चाहे जितना मर्जी सख्त पहरा लगा ले, जो कुछ मर्जी कर ले, यीशु के इख्तियार के सामने सारे के सारे हमेशा बेबस रहे हैं और बेबस रहेंगे। याद रखें, उनका यह हरबा भी नाकाम हो गया है। सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई है। एक और कोशिश उन्होंने आजमाई है, टाइम को भी मदद रखेंगे। उन्होंने जब उनके सारे हरबे नाकाम हो चुके, पत्थर भी हट गया है, मोहरें भी टूट गई हैं, पहले वाले जो हैं वो जाग भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यीशु क्या हुआ है? क्या हुआ इसके बावजूद बहनों? इसके बावजूद यीशु जिंदा हो गया है। अब पहले वालों को ये डर, ये खौफ है कि वो हमसे क्या कहेंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे। जाकर उन्होंने ये मशवरा किया, उनसे कहा कि हमने भी कोशिश की है, तुमने भी कोशिश की है, लेकिन इस तूफान को कोई रोक नहीं सकता। याद रखें, जब तूफान आते हैं, याद रखें इस बात को, जब तूफान आते हैं, कोई उनके सामने जब एक पूरे का पूरा दरिया ही खुल जाए, पूरे का पूरा समुद्र ही खुल जाए, एक इतनी तेज आंधी और तूफान आ जाए, दुनिया उसके रास्ते में चाहे जितनी मर्जी दीवारें बनाने की कोशिश करें, वो हमेशा नाकाम रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ किया लेकिन हम नाकाम हो गए हैं, बताओ आप क्या करें? उन्होंने कहा कि एक और हरबा है, एक और हरबा है, और वो हरबा ये है, उन्होंने चौकीदारों को क्या किया है? रिश्वत दी है, पैसे दिए।
कि तुम लोगों से ये कह देना कि उसके शागिर्द रात को आए जब हम सो रहे थे। अब वो अपनी बात में खुद ही फंस रहे। उनको ये पता है कि जो गुजारिया वो सो सकता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो सो जाता है तो वो उसे हमेशा की नींद सुला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों से ये कह दो कि हम रात को सो गए थे, थके हुए थे। उसके शागिर्द आए और उसकी लाश को चुरा कर ले गए। और कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है कि ये बात यहूदियों में आज तक मशहूर है, और ये उस वक्त तक नहीं बल्कि ये बात आज तक लोगों में मशहूर है। ये बात लोगों में आज तक मशहूर है। लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो होना था वो हो चुका। और फरिश्तों ने उनसे ये कह दिया कि वो अपने कहने को यहाँ नहीं है जहाँ तुम उसे ढूंढ रही हो। ये जगह उसके लिए नहीं बनी थी, क्योंकि जमीन के अंदर रहना, कब्र के अंदर रहना दुनिया के निजात देने की शान के खिलाफ है। जिसे कहने से मुर्दे जिंदा होते हैं, जो कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, वो कब्र के नीचे कैसे रह सकता है? वो कब्र के अंदर रह ही नहीं सकता। तुम उसे कहां ढूंढ रही हो? वो यहां पर नहीं है, बल्कि क्या हुआ है, अपने कहने के मुताबिक। तुम याद करो वो जमाना, वो वक्त याद करो जब उसने तुमसे ये कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाए, जरूर है कि जो इब्ने आदम है वो दुख उठाए, जरूर है कि जो इब्ने आदम है वो कोड़े खाए, ये जरूर है कि इब्ने आदम जो है वो सर पर कांटों का ताज पहने, ये जरूर है कि उसके हाथों में कील लगाए जाए, ये जरूर है कि उसके पांव में कील ठोके जाए, और ये जरूर है कि उसकी पसली में निज़ा मारा जाए, ये जरूर है कि हताशी अज़ियत उसको दी जाए, ये जरूर है कि वो जलील किया जाए। लेकिन ये भी जरूर है उसके साथ ये सारा कुछ होगा। हाँ, ये सारा कुछ होगा, लेकिन ये बात भी होगी कि मैं मर भी जाऊंगा, मैं कब्र के अंदर भी रहूंगा, लेकिन तीसरे दिन मैं क्या होऊंगा? तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और मेरे और आपके निजात हिंदे ने ऐसा करके ये साबित किया है कि दुनिया का कोई और माबूद, दुनिया का और कोई माई का लाल ऐसा ना कभी किसी ने किया है और ना रहती दुनिया तक ना कोई आज तक ऐसा कर सका है, और ना कभी कोई ऐसा करेगा। वो इसलिए कि जो मेरा यीशु मसीह है वो कोई और नहीं है। किसी और ने नहीं कहा कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, क्योंकि मैं बाप में से निकला और आया हूं, और मैं इसलिए आया हूं ताकि बाप के जलाल को जाहिर करूं। उसने ऐसा किया, उसने साबित किया कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई और कर ही नहीं सकता। याद रखें, दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियत के बारे में आप जानने की कोशिश करें, उनकी हिस्ट्री को पढ़ें, उनके बारे में सीखने की कोशिश करें। कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है हम करेंगे तो अपने कहे में आप ही फंस जाएंगे। लेकिन यीशु जी ने कहा कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और उसने जिंदा होकर यह साबित किया है कि मेरी मानद इस दुनिया में ना कभी कोई आया था, ना कभी कोई आया है, और रहती दुनिया तक ना कभी कोई ऐसा आएगा जो मेरे और आपके निजात हिंदे का इख्तियार है। चंद रोज के बाद हम उसके मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाएंगे, जिसे ईस्टर कहा जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम उसे ईस्टर क्यों कहते हैं। ईस्टर लफ्ज जर्मन लफ्ज ऑस्ट्रोल से है, जिसका मतलब है कि ऐसी जगह जहां से जिंदगी नमूदार होती, वो जगह जहां से जिंदगी जाहिर होती। और ईस्ट का आपको बताया कि ईस्ट, ईस्ट बच्चों किसको कहते हैं? ईस्ट किसे कहते हैं? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं पढ़ा लिखा यहाँ पे? जी बेटा, ईस्ट मशरिक को कहते हैं। और मशरिक से क्या निकलता है? जब मशरिक से सूरज निकलता है, याद रखिए, जब सूरज मशरिक से निकलता है, अब दुनिया उस पर पत्थर रख ले, दुनिया उस पर मोहर लगा दे, दुनिया उस पर पहाड़ खड़े कर दे, दुनिया उस पर अपनी सारी का सारा वजन वहां पर जाकर डाल दे, क्या कभी कोई सूरज को रोक सका है? कभी सूरज को किसी ने रुकते हुए देखा है?
بالکل یہی بات میرے اور آپ کے نجات دینے پر صادق آتی ہے کہ دنیا کچھ بھی کر لے زندگی اس میں ہے. اس نے کہا کہ قیامت اور صرف قیامت نہیں اس زندگی بھی مجھ میں ہے. یاد رکھیں جب سورج نکلتا ہے اس دنیا کے لیے زندگی کا پیغام لاتا. یہ سورج اگر سورج نہ نکلے فصلوں پر پچھلے دنوں بارشیں ہو رہی تھی لوگ پریشان تھے دھوپ نہ نکلی کنک کی پکی دھوپ نہیں نکلتی فصلیں نہیں پک سکتی سورج نہ نکلے پھل نہیں پک سکتے سورج نہ نکلے پودے نہیں اگ سکتے جن پر جو انسان ہے ان کا دار و مدار یہ کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ کس پر ہے انسانی زندگی کا دار و مدار سورج پر ہے. جب سورج نکلتا ہے تو انسان کو زندگی ملتی ہے جب سورج نکلتا ہے جانوروں کو زندگی ملتی ہے جب سورج نکلتا ہے فصلوں کو زندگی ملتی ہے جب سورج نکلتا ہے پھلوں کو زندگی ملتی ہے. بالکل اسی طرح میرے یسوع نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے اس میں سے زندگی نکلتی ہے اور قبر میں سے میرے یسوع نے زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں بھی یہاں سے نکلا ہوں تاکہ میرے وسیلے سے ساری دنیا کے لوگوں کو کیا ملے زندگی ملے. میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں. اور آواز کم ہے.